मंत्री इस्तीफा दिंतु स्वास्थ्य मंत्री एवं सुपरिटेडेंट को गिरफ्त करो नजीर तैयारी करो जमती ओसीबी। नमस्कार मुझे एकताला स्वागत करुँ प्रकाश आपन देखुए मिलती विरोधी आज आप मिलती विरोधी आप देखु आप कौ मैंने मिशन बीजेपी को हटाया पूरा प्रस्तुत होती विरोधी मैंने आप देखु कांग्रेस बीजेडी सीपीआई माने आयोजन कर गोटे दाबी जो स्वास्थ्य मंत्री की हटाया बहिष्कार करने दाबी कर सीधा देखिए चित्र मैंने जो आसी लोक मैंने सीधा बुझा कहीं आसी सीधा आम कथा सीधा आम कथा कौन आस दाबीटा कौन सरकार इस्तीफा दब मंत्री इस्तीफा स्वास्थ्य मंत्री इस्तीफा दब एससी मेडिकल जो हत्या कराला जानी शुणी की हत्या ना शॉर्ट सर्किट निया लागले कोन तार जो माने अछंती दायित्व रे अवहेला करछंती सस्पेंड कले कोन हो माने सस्पेंड कले कोन हो आम इस्तीफा दाबी कर मंत्री स्वास्थ्य मंत्री इस्तीफा दिंतु क्षतिपूरण दि जाऊ कोटी कोटी टंकार क्षतिपूरण कोटी टंका दि 5 लाख टका कौन डिक्लेयर कर नाई 13 जन 14 जन 13 जन मेडिकल आहत अच्छा 20 जन जन आंदोलन चलो साधारण लोक कौन कहे चिंता कर समय कह निश्चित समस्त एकाठी निश्चित से बाट तो जाऊँ ना ये आंदोलन चलुची अवस्था कौ बाटे जीव से समय कह आंदोलन जो 15 दिन चलीगला ना ना केंद्र मंत्री किए आसिले परिदर्शन करने ना विधानसभा अचल एवं सरकार कौन गुरु दायित्व ना आम 40-45 वर्ष धरी एससीबी मेडिकल कॉलेज काम कर आज बेहर अच्छी गत एमपी थी अलग कथा एससीबी मेडिकल सहित आम जीवंत भाव संपर्क एभली कलंकित अध्याय अतीत केवे घटना ये सरकार यदि सामान्यतम दायित्व नब लोक कौन क्षमा दे 4.5 कोटी लोक ओडिशा निर्भरशील एससीबी मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल नवीन बाबू तक एम्स प्लस करते 60% काम सरी 6,500 कोटी टंकार प्रोजेक्ट गोटे भारत वर्ष द्वितीय बृहत्तम दिल्ली पर गवेषणा केन्द्र होता एम्स प्लस 6टी राज्य पड़ोसी राज्य निर्भर मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल से विश्वास सत्ता को तुटे दबार अधिकार ना बीजेपी सरकार अच्छी ना मोहन बाबू सरकार अच्छी मु निवेदन करी चेता पशु आज 10 दलर प्रतिवाद खाली प्रतिवाद नुह ये ओडिशावासी भयस 4.5 कोटी लोकंर सुरक्षार प्रश्न पड़ोसी राज्य मानकर विश्वास आस्थार प्रश्न आपको विचार करी तुरंत मंत्री इस्तीफा दिंतु मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल यही घटना पुनरावृत्ति हो पार ना जड़े मंत्री होगला 6टा विभाग मंत्री अच्छी पूरण हो पारे ना सरकार अपरागता देखते सब कर लोकों सहित खेल खेलले ये लोक क्या क्षमा दे ये स्वास्थ्य कथा जीवन कथा 13टा परिवार को किए सुरक्षा दब जो मैंने आस्था बड़ मेडिकल ट्रोमा केयर इमरजेंसी ट्रिटमेंट है से ट्रोमा ही गले यदि राज्य सरकार को विचार को ने लोक क्या क्षमा देनी क्षमा देवे ना सुपरविजन ना सर्टिफिकेट फल्स सर्टिफिकेट दौरान जो चली डे एंड नाइट गोटे आईसीयू रे केते मेशनरी सिस्टम अच्छी इलेक्ट्रिकल फिटनेस कौन थी किए सर्टिफिकेट करथला इंसिडेंट बेले कहीं सेफ्टी सिक्योरिटी लोक नथिले आमे दाबी करछु कटक एससीबी को रक्षा करियो खेले तमे गोटे स्पेशल इमरजेंसी टीम रख जो फायर सेफ्टी लोक रहिबे वाट को रहिबो इलेक्ट्रिक रहिबे गोटे जेई इलेक्ट्रिक बुझिबो तापर बड़ अधिकारी से रहिबनी एससीबी रे जोडी 10,000 पेशेंट पड़छंती तार 8 मिश्र 20,000 लोक ता भीतर अछंती ताको जीवन को खेली देबा ए कथा राज्य सरकार गंभीरता से विचार करे विधायक मंत्री मान ऊपर कटक आपण कोन चाइले रखि परिबे हमें दाबी करछु राज्य सरकार पदक्षेप न नबो एटा हे परिबोनी मेसनाटा राज्य सरकार हातरी सेठी गोटे स्पेशल टीम के तयारी करिवो राज्य सरकार तयारी करिवे एठी फायर डीजी अछंती ऑफिसर न रहिबे घटना घटना दिन की अधिकार थिला स्टाफ नर्स अछंती जो नर्सिंग अफसर से 4-5 जन से फायर सेफ्टी इक्विपमेंट जानि जंती ऑपरेशन जानि जंती रहि परिबे इलेक्ट्रिक के थिला यदि इमरजेंसी भाव गोटे ऑफिस रखा जानता
ତାହେଲେ ଏନି ଘଟଣା ଘଟଲା 5 ମିନିଟ ସମୟ ରସ କର ସାର୍ ସରକାର ଘୋଷଣା କରୁଛନ୍ତି 12 ଜଣ ମରିଛନ୍ତି କେତେ ମରିଛନ୍ତି ଆଁ? 12 ଜଣ ମରିଛନ୍ତି 13 ମରିଛନ୍ତି 14 ମରିଛନ୍ତି 13 କୁହାଯାଉଛି ଆହୁରି ମରିବାର ଅପେକ୍ଷା ଠେଲା ପେଲାରେ ବି ଗୋଟେ ହନ୍ତସନ୍ତ ପଳେଇ ଆସିଛନ୍ତି ଯଦି ଆଟମାନେ ମାନେ ଆସି ନ ପାରିଥାନ୍ତେ ଏ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା ଆହୁରି 2 ଗୁଣ ହୋଇଥାନ୍ତା। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଗୋଟେ ଦାବି ବର୍ତ୍ତମାନ ସରकारକୁ ହଟାଇବା ପାଇଁ ପୁରା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖୁଛେ ବିଜେଡି ସରକାରକୁ ହଟାଇବା ପାଇଁ ପୁରା ପ୍ରସ୍ତୁତ ବିରୋଧୀ ମାନେ କଣ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛନ୍ତି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏମିତି 4ଟା ଦଳ ମିଶିଛନ୍ତି କଂଗ୍ରେସ ସିପିଆଇ ବିଜେଡି ଏମିତି ଅନେକ କିଛି ଦଳ ବର୍ତ୍ତମାନ ମିଶିଛନ୍ତି ବିଜେପିକୁ ହଟାଇବା ପାଇଁ ସିଧା ଆଉ କିଛି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସିଧା କଥା ହେବା ସାର୍ କୋଉଠୁ ଆସିଥିଲେ ଆଜ୍ଞା କଣ ପାଇଁ ଆସିଥିଲେ ଆଜ୍ଞା ଆନ୍ଦୋଳନ କୋଉ ଆନ୍ଦୋଳନ ହଉଛି ଆଜ୍ଞା बीजेपी सरकार घटेगा ବିଜେପି ସରକାର ହଟାଇବା ପାଇଁ ବିଜେପି ସରକାର କଣ କରୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା बीजेपी सरकार बहुत क्षति कर दाम वृद्धि दर दाम सबुर वृद्धि ता छड़ा भत्ता दवा कहला 3000 एपर्यंत दला नहीं घर दवा कहला दला नहीं करेन्ट बिल दवा कहला दला नहीं खाली लोक भूतेकी चली ଲୋକଙ୍କ ସରକାର କାହିଁ ଆପଣ ଲୋକଙ୍କ ସରକାର ଭରସା ପାଉନି ନା भरोसा पाई आज तो दीर्घ दिन हो गला ना ଏଇ ବର୍ଷ ଆସିଲା ସରକାର जो ହେଲେ। प्रतिश्रुति देकी जाइला गोटे ता कौन पूर्णांग कर किसी तो कर नहीं ना ଆଚ୍ଛା ଆପଣଙ୍କ ଦାବି କଣ आमर दाबी जो गुड़ाक बर्तमान से प्रतिश्रुति देता से गुड़ाक पूर्णांग करू नचेत गादीच्युत ଆଚ୍ଛା ଆପଣ ଆଜି ପାଇଁ କଣ ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି आज यही आंदोलन ଆପଣ ଯୋଉ ଆନ୍ଦୋଳନ କରୁଛନ୍ତି ଦାବି ଯୋଉ ଦରଦାମ ବଢିଛି ବୋଲି ଆନ୍ଦୋଳନ ଆସୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା କିନ୍ତୁ ଦାବିର ଅଲଗା କିଛି ଲେଖା ହେଇଛି ବହିଷ୍କାର କରିବା ପାଇଁ हाँ सब सबू को नहीं आम चलती ना कौन कुटी ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ଦାବି ଆପଣ ନେଇକି शुणु ଆସୁଛନ୍ତି या पूर्णांग करने बहिष्कार करने आम दाबी ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଦାବି ବର୍ତ୍ତମାନ ସରକାରକୁ ହଟାଇବା ପାଇଁ ବା ବହିଷ୍କାର କରିବା ପାଇଁ ଯୋଉ ଦରଦାମ ବଢୁଛି ସେ ଆପ ନେଇକି କିଛି ତାଙ୍କୁ ବହିଷ୍କୃତ କରିବା ପାଇଁ ସେଥିପାଇଁ ଦାବି ରହୁଛି ଆଉ କିଛି ଲୋକଙ୍କ ତ ସିଧା ଚିତ୍ର କଥା ହବା କଣ ପାଇଁ ଆସୁଛନ୍ତି ସିଧା କଥା ହବା ସାର୍ କଣ କହିବେ କୋଉଠୁ ଆସୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା କଣ ପାଇଁ ଆସୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଓଡ଼ିଶାର ଯୋଉ ଅବସ୍ଥା ହଉଛି ନାରୀ ନିର୍ଯାତନାଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ଆମର ବଡ଼ ମେଡିକାଲରେ ଯୋଉ 14 ଜଣ ରୋଗୀଙ୍କର ଦେହାନ୍ତ ହେଲା ମଲେ ଯେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କର କୁମ୍ଭକର୍ଣ୍ଣ ନିଦ୍ରା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭାଙ୍ଗି ନାହିଁ ତେଣୁ ଆମେ ଦାବି କରୁଛୁ ଇଏ ଯୋଉ ବାଜ୍ୟ ସରକାର ମାନେ ସେ ସରକାର ଯୋଉ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି ସେ ଶୀଘ୍ର ଇସ୍ତଫା ଦିଅନ୍ତୁ ସରକାର ପଦରେ କଣ ଆମେ ହେଠି ନଥିଲୁ ଥିଲେ ଦାୟିତ୍ୱ ଥିଲେ ତାକୁ ବହିଷ୍କାର କରିସାରିଲାଣି ସବୁ ସେଟା ହଉଛି ପ୍ରହସନ ଆଉ ଧୂଆଁବାଣ ଯେହେତୁ ପ୍ରଥମ ଭାରତ ବର୍ଷର ଯେ ଆମର ଥିଲେ ରେଳ ମନ୍ତ୍ରୀ ଲାଲ ବାହାଦୁର ଶାସ୍ତ୍ରୀ ରେଳ ଦୁର୍ଘଟଣା ପରେ ସେ ୟା ପୂର୍ବରୁ ଯୋଉ ସରକାର ଥିଲା ସେଠି ଗୋଟେ ପ୍ରାଇଭେଟ ହସ୍ପିଟାଲ ସେଠି ଗୋଟେ ରୋଗୀ ନିଆଁ ଲାଗିଲା ବେଳେ ସେ ମଧ୍ୟ ଶାସ୍ତ୍ରୀ ସେ ମଧ୍ୟ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଥିଲେ ଏଇଟା ହଉଛି ଆମର ପରମ୍ପରା ତେଣୁ ଏଇଟା ନିର୍ଦଳ ସରକାର ନିର୍ଦଳ ଦଳ ତେଣୁ ସେ ଇସ୍ତଫା ଦେବେ ନାହିଁ ପ୍ରହସନ କରିବେ ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମିଳତି ବିରୋଧୀ ଆପଣ ଦେଖିବା କଥା ହବା ଅନ୍ୟ କିଛି ଯୋଉ ଆସିଛନ୍ତି ରାଲିରେ ତାଙ୍କ ସହ କଥା ହବା କୋଉ କଣ ପାଇଁ ଆସୁଛନ୍ତି ଯାହା କଥା ହବା କୋଉଠୁ ଆସିଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା सीपीआईएम କଣ ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି आज तो जन विरोधी सरकार आज प्रतिवाद सभा आम जोग प्रतिवाद आम ये जो माने हॉस्पिटल रे रोगी चिकित्सा हेते जाइतिले से अकाल मरीगले से मानकर केमिति तार कौन सुधार आसीबो तार प्रतिवाद पाई आम सरकार पाखे दाबी ତାଙ୍କର ସରକାର ଆପଣଙ୍କ ଦାବି ଅଲଗା ରହିଛି ବହିଷ୍କାର କରିବା ପାଇଁ ରଖିଛନ୍ତି ଆପଣ हाँ ଦାବି ରଖିବା ପାଇଁ हाँ ଆସୁଛନ୍ତି हाँ आगामी इलेक्शन रे तार समाधान हम अब बर्तमान तो है पारिबनी इलेक्शन भोट रे जा हम ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି କଥା ସରକାର ଠିକ ଅଛି ना सरकार ठीक रही कि सरकार ठीक नहीं आम प्रतिवाद करते जमी आउट कर ମାନେ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ସରକାର ଆପଣ କୋଉଥିରେ ଆସିଛନ୍ତି କଣ ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି ପ୍ରକୃତ କଥା କୁହନ୍ତୁ आम आसु यही सरकार जन विरोधी दर दाम वृद्धि बर्तमान एलपीजी गैस मिलूना विभिन्न समस्या लेकिन आम ଯୋଉ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ଗ୍ୟାସ ବଢେନି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୁଦ୍ଧ ଚାଲିଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଯୁଦ୍ଧ ଭିତରେ ଆପଣ ଗ୍ୟାସ ମିଳୁଛନ୍ତି ଆପଣ ଅଲଗା କିଛି ଦେଶରେ ଲକଡାଉନ ହେଇଗଲାଣି ଆପଣ ଗ୍ୟାସ ପାଇଁ କେମିତି ଚିନ୍ତିତ ଅଛନ୍ତି अच्छा गैस सरकार कहते कि आम गैस आनी ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯୁଦ୍ଧଟା ଯଦି ନ ହେଇଥିଲା ଆପଣ ଆଗରୁ କୌଣସି ସମସ୍ୟା ନଥିଲା ना समस्या नथिला ଯୁଦ୍ଧ ହବାରୁ ସମସ୍ୟା ହେଇଛି समस्या है तेणु आम प्रतिवाद करुचु जदि सरकार अपारग सरकार ये कौ दल को जाऊँ जो जी गैस दौर सपोर्ट रही ना अमेरिका गवर्नमेंट यहीटा हूँ आम चाहूँ ଅପାରଗ ସରକାର କହୁଛନ୍ତି କେମିତି ହେଲା अपारग है